Pozdrav! Dobrodošli na kanal Kuhaj i peci u moju malu kuhinju. Danas pripremamo domaće tortilje. Imaćete priliku u nastavku nakon ovog videa pogledati jedan bonus video u šta ću ja te tortilje da iskoristim. Pa ostanite sa mnom, idemo vidjeti šta nam treba od sastojaka da se bacimo na posao. Hajmo! Kuhaj i peci. Kao što vidite, ne treba nam puno sastojaka, treba nam brašno, treba nam puter, treba nam prašak za pecivo, ova jedna kaščica, znači ona kafena ili pola praška za pecivo. Ovdje imam otprilike pola ove kaščice soli i topla voda. Da se ne pitate zašto u dječjoj flašci, i ja sam se vas da pitala, krenula i u srednju, a moja flaščica iz djetinjstva još uvijek bila živa. Zašto? Zato što nam je ona vjerovatno najpreciznija. I ovako za neke male doze, evo ova je do 125 ml, ja je koristim znači uvijek, tu mi je pri ruci. Šta ćemo prvo da uradimo jeste da ovaj puter rastopimo. Idemo. U jednu zdjelu ćemo da dodamo ovaj otopljeni puter. Dodat ćemo ovu toplu vodu, znači fino je topla voda, ne vruća nego topla voda. Dodat ću ove džiđe sitne. Tako. To ćemo promiješati malo. Evo i ova kockica putera se istopila. I sada ćemo od ovoga da zamijesimo jedno tijesto. Prvo ću malo ovako viljuškom. Znači sve ćete sastojke imati u opisu videa koliko vam čega treba. Nakon što smo tijesto dobro izradili, vidite, znači ne lijepi se više za zdjelu, a i ruka je skoro čista. Ostavit ćemo malo da odmori i onda nastavljamo s poslom. Pokrijte fino jednom najlon kesicom ili nekim onom folijom i idemo za 10 minuta dalje. Tijesto je spremno. Treba će nam jedna tava u kojoj se ne lijepi, znači bez masnoće. Nju ćemo zagrijati tek nakon što napravimo kuglice. Od ovog tijesta bi trebalo da ispadne otprilike nekih 7-8 kuglica, sad ćemo da vidimo, a i to sve zavisi od vaše veličine tave, jel? Da vidimo. Znači, na pobrašnjenu površinu ćemo otkidati kuglice. Vidite kako je se tijesto fino stislo. Puter se stisno, odleti mi negdje komad tijesta. Hajde, naći ga. Napravimo ovakvu lopticu. Ovu lopticu treba da znači u krug razvijemo za veličinu ove naše tave, jel? Nemojte da bude pretanko. Evo vidite. Ne znam koliko možete ocijeniti debljinu, možda jedno 2-3 mm otprilike. Znači napravit ćemo za početak jedno 2, pa ćemo onda upaliti ovu ringlu da nam ne bi ostajale, znači da ne bismo gasli, hoću reći, ringlu. Evo me, znači za ovu tavu, sad sam mjerila, dobila sam 4 tortilje od ovog tijesta. Promjer tave je 24 cm i to ću vam napisati u opis videa. Znači, evo ovo vam je taman za jedan ručak. 4 fine tortilje. Ukoliko trebate više, vi poduplajte tijesto. Vrlo je jednostavno zapraviti. Evo ovu nikako da uobličim u krug. Nešto neće. Idemo sad zagrijati, znači, tavu. Dobro je zagrijati bez masnoće. I idemo praviti. Peći, to jest. Na dobro zagrijanu tavu ćemo da položimo naše tijesto. Pripremite jednu viljušku u slučaju da se pojave
znači balonići, probodite ih viljuškom. Znači peći sa svake strane po nekih 20 do 30 minuta, ovisi kakva vam je ringla, koliko je jaka. Eto, čumene minuta, sekundi. Vidite, prevrnula sam i na drugu stranu. Sad ću okrenuti još malo i s ove strane. I kad se sad ispeče još par sekundi, prebacite na tanjir i pokrijete krpom, znači da se ne bi sušile dok ostalo završite. Eto. I evo ih, moje tortilje su gotove, kao što vidite, vrlo tanke. Sada ćemo vidjeti kako ćemo da ih iskoristimo. Da napomenem, ukoliko pravite veću smjesu, znači i ako vam ostane niste ih iskoristili, možete da ih zamrznete. Do mjesec dana je idealno da stoje u zamrzivaču. Kada ih izvadite, možete ih podgrijati malo u mikrovalnoj ili na tavi prevrnuti, ali mislim da je bolje u mikrovalnoj. I onda ih filujete, napunite kako god želite. A ja sada odo da ih iskoristim za jednu super dobru večeru. Idemo! Probajte. Prijavite se na kanal i pratite najnovije recepte iz kuhinje Kuhaj i peci.